हे मोर प्रिय +2 समस्त आर्ट्स साइंस कॉमर्स स्ट्रीम्र छात्र छात्री +2 बोर्ड CHSE ओडिशा द्वारा 20 अगस्ट 2024 तारीख रे एक विज्ञप्ति अनुजाई आगामी युक्त 2 बोर्ड परीक्षा अर्थात AHSE 2025 विषय मानकर प्रश्नपत्रर ढांचारे परिवर्तन आनिछि। एणिकी वार्षिक परीक्षा रे प्राक्टिकाल नथिबा विषय मानक पाई आउ 100 मार्क्स नुहे बरं परीक्षार्थी को 80 मार्क्स थियोरी परीक्षा देबाको हेबो। सेथिरु 24 मार्क्स रखिले जण परीक्षार्थी पास करिवे नहेले फेल बोली विवेचित हेबे। बाकी 20 मार्क्स इंटरनल परीक्षा हेबो। सेथिरे परीक्षार्थी जेतिकी मार्क्स रखिवे ताकू मोट मार्क्स सह जोड़ी दिया जिवो। हेले थियोरी मार्क्स सह मिश्रण करा जाई पास बोली गणा जीव नाही। उदाहरण स्वरूप इंग्राजी इतिहास राजनीति विज्ञान भली प्राक्टिकाल नथिबा विषय मानकर बोर्ड परीक्षा रे केवल 80 मार्क्स रो परीक्षा हेबो। सेथिरु परीक्षार्थी 24 मार्क्स अर्थात 30% और 30% मार्क्स रखिले उत्तीर्ण हेबे। जदि जड़े परीक्षार्थी इंटरनाल परीक्षार 20 रु 18 मार्क्स पाइथिबो हेले थियोरी परीक्षा रे 80 रु 20 मार्क्स रखिले ताकू फेल बोली घोषणा करा जिवो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE पक्षरु CBSE प्रश्नपत्र ढांचा को अपना जिबा सह बाध्यतामूलक इंग्राजी और मातृभाषा विषय रे आसुतिबा रचना लेखनी को संपूर्ण भावे हटाई दिया जाइछि। अर्थात यही दुईटी विषय रे परीक्षार्थी को आउ रचना लिखा पड़ो ना। कौन सी विषय प्रश्नपत्र रे 10 मार्क्स प्रश्न रहिबनी। आर्ट्स विभागर विषय गुड़िक सर्वाधिक 8 मार्क्स एवं साइंस और कॉमर्स विभाग रे 5 मार्क्स पर्यंत प्रश्न आसीबो। 80 मार्क्स परीक्षा करने को निष्पत्ति होइथिले सुद्धा परीक्षार्थी को पूर्व भली 3 घंटा समय दिया। इंग्राजी विषय प्रश्नपत्र रे 1 मार्क विशिष्ट 53टी प्रश्न, 2 मार्क्स 6टी प्रश्न, 5 मार्क विशिष्ट गोटी और पुणी 5 मार्क विशिष्ट 2टी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रहिबो। मातृभाषा विषय रे 1 मार्क विशिष्ट 40टी प्रश्न, 2 मार्क्स विशिष्ट 8टी प्रश्न जहाँ 2टी वाक्य रे 40 रु 50टी शब्द मध्य उत्तर लिखा हेबो। 3 मार्क विशिष्ट 3टी प्रश्न जहाँ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर 60 रु 80टी शब्द मध्य उत्तर लिखा हेबो। पुणी 5 मार्क विशिष्ट 3टी प्रश्नर उत्तर 120टी लेखाएं शब्द रे उत्तर देवाकू हेबो। बोर्ड परीक्षा पूर्वर इंटरनाल परीक्षा गुड़िक संभवतः डिसेम्बर मासर शेष सप्ताह रे अनुष्ठित हेबो। एही समय रे प्रैक्टिकल मान मध्य होई थाए। आउ फेब्रुआरी मासरे AHSE 2025 थियोरी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एही नूतन ढांचा रे प्रैक्टिकल थिबा विषय यथा एजुकेशन जियोग्राफी आदि विषय रे पूर्व भली 70 मार्क्स थियोरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल रहिबो। केवल मात्र थियोरी परीक्षा 70 मार्क्स रो प्रश्नपत्र रो ढांचा रे परिवर्तन हेबो। समस्त प्रैक्टिकल थिबा विषय मानकर थियोरी पेपर रो प्रश्नपत्र रो ढांचा उभय रेगुलर और एक्स रेगुलर स्टूडेंट्स मानकर समान क्वेश्चन ढांचा बा क्वेश्चन पैटर्न समान रहिबो। किंतु प्रैक्टिकल नथिबा विषय मानकर प्रश्नपत्र ढांचा केवल रेगुलर पिला मानक पई AHSE 2025 रे जो माने नूतन भाव रे रेगुलर भाव रे परीक्षा देबे से मानक पई नूतन ढांचा हबो। प्रैक्टिकल नथिबा विषय मानकर आउ एक्स रेगुलर पिला मानक पई तांकर पूर्व भली जो प्रश्नपत्र आसुथिला नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मानकर से ढांचा बलवत्ता रहिबो। किंतु प्रैक्टिकल थिबा विषय मानकर जो प्रश्नपत्र थियोरी पेपर प्रश्नपत्र ढांचा
ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟର ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆମେ ନେବା, AHSC 2025 ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଚାରୋଟି ବିଭାଗ ରହିବ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ MCQ 20ଟି ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ମାର୍କସ୍ ଲେଖା। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ରହିବ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ସେହିଭଳି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମାର୍କସ୍ 3 ମାର୍କସ୍ ରହିବ। 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ସେମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ଏମିତି 70 ମାର୍କସ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଥିଓରି ଓ 40 ମାର୍କସ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 20 ମାର୍କସ୍ ରହିବ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗର ଟ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ 40 ମାର୍କସ୍ ଥିଓରି ଓ 60 ମାର୍କସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଥିବା ମୋଟ 100 ମାର୍କସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା 80 ମାର୍କସ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା 20 ମାର୍କସ୍ର ହେବାବେଳେ ମୋଟ 50 ମାର୍କସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ମାର୍କସ୍ ଥିଓରି ଓ 10 ମାର୍କସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 2023 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଅଥବା 2025 ମସିହା +2 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ 100 ମାର୍କସ୍ କିମ୍ବା 50 ମାର୍କସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ସମାନ ରହିବ। ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ AHSC 2025 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାହା ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ +2 ଏଜୁକେସନ୍ 360 ଡିଗ୍ରୀ @ଅଚ୍ୟୁତ ମହାକୁର 8343କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।